ज्ञान रंजन बहुत बहुत धन्यवाद रशीद भाई को शो रे आपण आछंती वॉइस ऑफ ओडिसा रे कोन कहया पई चाहिबे आपण हाँ बहुत बहुत खुशी लागला आपण काली मो साथे कांटेक्ट कले आ मते लाइव सेशन माने आसिया को कहले बहुत भल लागला आपण साथे पुरी रे फास्ट तो भेट घाट हेतली सेठी भी आपण को फास्ट थोर जानली तापरे आपण काली फोन करी मो साथे କଥା हेले बहुत भल लागला दर्शक बंधु मान मु जणैता पई चाहिबी वर्तमान आम सहित ज्ञान रंजन नाइक वर्तमान आम सहित राउरकेला आरु आरवाईसीसी राउरकेला गोविंद पुदारन टीम को से लगातार खेलते এবং ए वर्ष तांकर प्रदर्शन बहुत उच्च कोटिर थिला मु देखितली पूरी महावीर कप रे गोटे विध्वंसी इनिंग्स खेलते से पाखापाखि 28 बॉल में गोटे 96 रन इनिंग्स खेलते ठीक सही वर्तमान ज्ञान रंजन गोटे यंग टैलेंटेड प्लेयर वर्तमान आम सहित जोड़ी होइछंती এবং ज्ञान रंजन टिके आपन विषय कहिदेबे आपन को जिला को ब्लॉक एवं कोठु आपन बिलोंग्स करंती टिके हम व्यूअर्स मान को आपन कहिदेबे मु राउरकेला रो बिलोंग करे मु सेक्टर 14 बी 252 रे रुहे आ एठी हम क्लब राउरकेला आरओसीसी रे प्रैक्टिस करे राउरकेला यूथ क्रिकेट क्लब आ मो डिस्ट्रिक्ट भी राउरकेला रो ही कलांडी कप दिए सेडू अच्छा ज्ञान रंजन अनेक खेल थिला आपन क्रिकेट को कोन पई बाछि नै थिले क्रिकेट गोटे कौन कहया पूरा इंडिया सारा रे समस्त सेटा गोटे सबुठ लव्ड स्पोर्ट्स कहले चले आ मते छोट बड़ क्रिकेट बहुत पसंद थिला जेबे इंडिया 2011 रे वर्ल्ड कप जितिला सेबे धोनी को मु जानली तो सेबेठू मते से क्रिकेट प्रति से लविंग टा स्टार्ट ला आ अराउंड 8 क्लास रे मु क्रिकेट टा स्टार्ट कली मोर अच्छा 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 ज्ञान रंजन जदि आपण क्रिकेट खेली न थाते ताले आउ को खेल को आपण बाछि थाते आपनकर पसंद आउ को खेल थिला अब काहू बाछि थाते आपण क्रिकेट छाड़ले मुते ताऊ को स्पोर्ट्स खेलेनी पढ़ा पढ़ी करथांते आ अच्छा आउ को खेल को आपण बाछि न थाते ना एते एता को स्पोर्ट्स टा होता किछि एते भल लागेनी आ किछि अलगा किछि स्पोर्ट्स एमली किछि नाही अच्छा ज्ञान आपण बडे प्रोफेशनल क्रिकेटर आपण घर वाला केमति सपोर्ट करंदी घर वाला समस्त बहुत ही सपोर्टिंग मोर स्पेशली मो बापा मते बहुत सपोर्ट करंती स्कूल टाइम रो इंटर स्कूल टाइम रो आ माने घर रिलेटिव्स मो भाई समस्त बहुत सपोर्टिव से मते बहुत पुश करंती मो को कैंप में थिले भी से बहुत कॉल वॉल करंती बहुत भल लागे समस्त बहुत सपोर्ट ज्ञान पाठ पढ़ा सहित क्रिकेट को केमति आपण एडजस्ट करंती चाहिले सब हो से किछि एते असुविधा नाही पाठ पढ़ा तो संध्या टाइम रे एबे करे एमती आउ प्रैक्टिस रहिला पूरा सकाळ संध्या प्रैक्टिस तापरे संध्या रु मान राति जाय पाठ एते किछि डुएबल किछि एते असुविधा नाही स्कूल रे कॉलेज रे कोनसी टीचर किबा लेक्चर आपन कहिसंती जे खाली खेल खेल दिन भर खेल पाठ छाड़ दे एमती किछि कहिसंती केबे एडा तो गोटे नॉर्मल जिंस एडा सब जगह रे स्कूल हे गला कॉलेज हे गला सब जगह रे एडा गोटे नॉर्मल सुनिया मिले सब जगह रे ट्यूशन टीचर्स माने भी एडा कोनदी तो यूज्ड टू हे गलेडी मु कोडी कहिसंती एमती सर अनेक जगह रे कहिसंती हां अनेक जगह रे कोनदी खाली खेल माने एक्चुअली क्रिकेट पाए बहुत सारा मु क्लासेस अटेंड करि पारे ना केबे माने जो सीजन टाइम रे मेनली मैच उडा थाए तो से टाइम रे क्लास अटेंड करि पारे नि तो नुआ जाए तो कॉलेज रे कोन दे आउट के अच्छा ज्ञान राउरकेला आरवाईसीसी राउरकेला गोविंद पुदारन टीम एवं झीम खाना नटराज बेहरा टीम नहीं झीम खाना बोधवे आउ कार मु जानि किंतु राउरकेला स्पोर्ट्स एसोसिएशन नटराज बेहरा हां ठीक है सेति तीन के बड़ा क्लब रहिछि बड़ा क्लब मध्यरु आपण गोविंद पुदारन टीम आरवाईसीसी काई बछले आपण बाछियार फर्स्ट लागी मु सेक्टर 14 रे आम क्लब भी सेक्टर 14 रे तो मु छोटो बळू देखुतली कि सेठी छुआ मान बहुत प्रैक्टिस करूछंदी तो सेठी सेति में एडमिशन नेली तो एटा ही आ तापर एठी रही गली तो मते माने जेति कि हमर मेंबर्स अछन जते प्लेयर्स अछन समान संगे हमर भल पाइबाटा बहुत हे गला एते अलग केबे को क्लब देखि नेली आ मते एटा बहुत भलो भी लागुछ भलो बहुत भलो एटमॉस्फियर हमर एटा एते भल लागे अच्छा ज्ञान आरवाईसीसी क्लब रे आपण को की एमती प्लेयर अछंती जे कि ऑन फील्ड सांगो एवं ऑफ फील्ड मध्ये सांगो अरे सब किंतु मोस्टली सब दी जण अछंती कहि सौम्य लंका आपण जानथियो ताको सौम्य लंका आ संजीव बड़ाई पिंटू बड़ाई जे हम पेस बॉलर टा गोटे पिंटू बड़ाई दी जण बहुत भला आ अछन और सिपुन भाई मानस भाई समस्त हम
बहुत भल समस्त ऑन फील्ड ऑफ द फील्ड सब बहुत भल रिलेशन ए सारे लाइव रे देखु भी थिबे कमेंट भी करछंती पिंटू बड़ाइक पूरी महावीर कप अनेक सुंदर बोलिंग करते पिंटू बड़ाइक हां गोटे सुंदर यंग बॉलिंग बैटिंग भी टैलेंटेड तार बोलर। बहुत बढ़िया हाँ हाँ आज्ञा बहुत बढ़िया कौन कहना ପାଇଁ चाहिए पिंटू बड़ाइक विषय बहुत बढ़िया बहुत कष्टिया पिलाटा एक्चुअली बहुत परिश्रम करे आउ माने ऑन द फील्ड ता एफर्ट बाय बहुत ही आउटस्टैंडिंग था बैटिंग रे हो बॉलिंग रे हो फील्डिंग रे एक्सेप्शनली वेल आ बहुत ही काम एंड कंपोज पिलाटा मोर बहुत भलो सांग भी सेम गोज विथ सौम्य लंका भी आपण तो देखुथिबे से तो माने वन सौम्य ऑफ द लेखा स्टार इन विषय मेकिंग टिके एलाबोरेटली कहबे सौम्य लेखा वर्तमान ओडिसा रे गोटे टैलेंटेड ऑलराउंडर भितर बिल्कुल वर्तमान सौम्य लेखा बड़ बड़ क्लब एवं बड़ बड़ टूर्नामेंट खेलिबार ताको अभिज्ञता हम्म कौन कहबे सौम्य लेखा विषय स्पेशली सौम्य कान तार निकनेम ହେଲା कान्हा कान्हा ହେଲା ତ हाँ कान्हा ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ମାନେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଆମେ हम्म ସ୍କୁଲ ରୁ ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଖେଳି ଖେଳି ଆସୁଛୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ତାର ମାନେ ଏଫର୍ଟ ମାନେ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପୁରା ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଉ ଏବେ ତ ମାନେ ସେ କହିଲା वन ऑफ द स्टार इन मेकिंग ମାନେ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर कहले चले ओडिसार ହେଲା अच्छा ଆଉ ତା एक्सेप्शनल माने ता कोउ भी सिचुएशन रे से माने बहुत बहुत बढ़िया प्लेयर बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब आड़ू अच्छा अच्छा फील्ड रे केमिति सपोर्ट करंती आपन को पिंटू बड़ाइक एवं सौम्य लेखा बहुत बहुत दे आर माय माने कौन कहि माने माय मेजर सपोर्टर्स इन फील्ड मेजर सपोर्टर्स हम्म। अच्छा ज्ञान आपनकर बापा कौन करंती ମୋ ବାପା ଗୋଟେ आरएसपी एम्प्लॉय सीएसआर रे जॉब करंती आरएसपी अंडर रे ही एठी राउरकेला रे ये फैमिली विषय रे कहि दिबे भाई भूणी आज्ञा केते अछंती आपन हमर गोटे हमर हमर जॉइंट फैमिली मो हमर टोटल 8 जण 8 जण अछंदी बापा मम्मी दादा खुड़ी आ मो जेजेमा मो दी भाई तो आपनकर जॉइंट फैमिली आज्ञा किसी असुविधा हो नथबो बोध ना हुए ना बिल्कुल आपन तो अरे असुविधा कौन एटा आउरी मोर गोटे बहुत एडवांटेज कि किछि भी जदी किछि सेटबैक माने किछि भी सेटबैक्स हुए तो समस्त हमें एका संगे एकजुट की माने बहुत भलो इवन आ मोर रिलेटिव्स माने भी बहुत सपोर्टिव अच्छा आपण राउरकेला रो गुपचुप सेडी चाउमीन आपनकर फास्ट फूड बहुत फेमस हाँ राउरकेला बहुत केमती बहुत कोन संध्या हाँ संध्या आपण जाई नांती बोध हुए हाँ बिल्कुल बिल्कुल मु राउरकेला रहिला माने गुपचुप टा तो मेन एट गुपचुप एट सब टेस्टी गुपचुप हेगला मंचूरियन हेगला एटी एटी स्ट्रीट फूड राउरकेला रो बेस्ट बेस्ट अच्छा ज्ञान आज्ञा आपनकर मन पसंद फेवरेट हीरो हीरोइन किए फिल्म रे कहउछंदी हाँ 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 फिल्म रे फिल्म देखिया हीरो ପାଇଁ आपन भल लागे मते एमती साइफाई मूवीज भल लागे इंस्पिरेशनल माने रियल मूवीज गुडा बेसी टिके भल लागे मते फेवरेट कहले सुशांत सिंह हॉलीवुड राजपूत रे किबा सुशांत सुशांत सिंह सिंह राजपूत राजपूत बहुत कौन कहले हाँ सुशांत सिंह हाँ राजपूत गोटे बहुत मते इंस्पायर करतला सब किंतु से अनफॉर्चूनेटली से नाहांती आउ अन्य बहुत जण अछन एमती मते फिल्म भल लागे एमती पर्टिकुलरली को एक्टर्स एक्ट्रेस एमती किछि इन्फ्लुएंस करनी हीरो हीरोइन विषय कहया गले आपण काहा भल मानते काहार एमती बहुत भल लागे आपन हीरोइन मते सेमती श्रद्धा कपूर बहुत भल लागे तमन्ना बहुत भाटिया भल गोटे बहुत भल बहुत भल लागंती नै लागे अच्छा अच्छा ज्ञान आपनकर फेवरेट फॉर्मेट कोन T20 20 ओवर ना 50 ओवर ना डेज मैच जेटा को हमें टेस्ट को फर्स्ट କଥା ମୁଁ ତ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ଖେଳିନି अच्छा ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଖେଳିନି ଆଉ ମେନଲି ବେଶୀ T20 ହିଁ ଖେଳିଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ଫର୍ମାଟ ଟା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କରେ ଯୋଉଟା ହେଲା କି 50 ଓଭର 50 ଓଭର वन डे ମ୍ୟାଚ୍ କଣ ପାଇଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ କି ତମକୁ ରହିବାରେ ବି ଅଛି ଆଉ ମାନେ 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 ସ୍କୋର ବି କରିବାର ଅଛି ମାରିବାରେ ବି ଅଛି ଆଉ ମାନେ ମତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟ करे ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ 50 ଓଭର ଗେମ୍ ଟା आ T20 ତ ମତେ ବଢିଆ ହିଁ ଲାଗେ ମାରଧାର ଅଛି ତ ଇଟ୍स टोटली माय गेम ମତେ ଭଲ ଏମିତି ଲାଗେ ହୁଁ अच्छा अच्छा ଆଜ୍ଞା अच्छा जेना क्रिकेट रे किछि मजाଳିଆ मुहूर्त कहिबे किछि मजाଳିଆ मुहूर्त आपण फेस करथिबे आपण को एंटायर कैरियर रे किछि गोटे मजाଳିଆ मुहूर्त कोडी गोटे फेस करथिबे ये कहिबे ମଜାଳିଆ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ରହିଛି ସେମିତି ଯେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଗୋଟେ ସବୁ 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 ଗେମ ରେ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଥିବ ସେ କିପର ପଛରେ ସ୍ଲେଜିଂ ରେ ହଉ କି କିଛିରେ ବି ଆମ ଆମ ଇଭେନ ଆମ ଟିମ ରେ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ବି ମଜାକ ମସ୍ତି ଚାଲୁଥାଏ ମାନେ କହିଲା କାହ୍ନା ହେଇଗଲା କାହ୍ନା ବଡ ହେଇକି ମାନେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମଜାକ ମସ୍ତି ଚଲଉଥିବେ ତ ସେ ମାହୋଲ ଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗେ ବହୁତ अच्छा ବଢିଆ ଲାଗେ अच्छा ମତେ
ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନ, ଆପଣ ବ୍ୟାଟିଂ କଲା ବେଳେ କୌଣସି ବୋଲର ସ୍ଲେଜିଂ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ଅଫ କୋର୍ସ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାରେ କରନ୍ତି। ଯେବେ ତ ଆପଣ ଏମିତି ମାରୁଥିବେ ତ ବିଲକୁଲ ବଲର୍ସ ତ ରାଗିକି କହିବେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ରେ। ଆଚ୍ଛା ହଁ। ଆପଣ ସ୍ଲେଜିଂ କରନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ? ନା ନା ନା, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ସ୍ଲେଜିଂ କରେନି ସେମିତି। ମୁଁ ଟିମ କୁ ଏନକରେଜ କରେ। ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ବୋଲିଂ ହିଁ କରେନି। ତ ଫିଲ୍ଡିଂ କଲା ବେଳକୁ ବାସ ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଲେଜିଂ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଆଉ। ହୁଁ, ହୁଁ, ହୁଁ। ଜ୍ଞାନ, ଅନେକ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ମ୍ୟାଚ ବିଷୟରେ କହିବେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ କଥା ମନେ ପଡିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଆଖିରୁ ଗୋଟେ ଲୁହ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଛାତିରୁ ଗୋଟେ କୋହ ଓଡିଶାର ଆସେ। ହଁ, ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଏମିତି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚକୁ ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି, ମେମୋରେବଲ ହେଇକି ରହିଛି? ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ ଟା ଖେଳିଥିବି ତ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, 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 ହଁ। ଏମତି ଏମତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ମ୍ୟାଚ ଅଛି ଯେମିତି କି ଅ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଇୟର କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲି 2 ବର୍ଷ ତଳେ। ତ ହୁଁ, ସେତେବେଳେ ହୁଁ, ଆମର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଥିଲା ଅନୁଗୁଳରେ ଚାଲିଥିଲା ସେ ମ୍ୟାଚ। ତ ହୁଁ, ହୁଁ। ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ ଥିଲା। ସେ ମ୍ୟାଚ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି, ଟି ହଁ। ସେ ମ୍ୟାଚ ଟି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମ୍ୟାଚ ଥିଲା। ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଷ୍ଟ ପୁରା କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ, ସୁପର। ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଭିତରେ ଗଣାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଇଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କୋଷ୍ଟ। ବିଲକୁଲ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଟିମ୍, ଆଉ କିଏ ବହୁତ କିଏ ଭଲ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଗୁଡା ସେଠି ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟିମରେ ସେତେବେଳେ? କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଗିରିଜା ରାଉତ ଥିଲେ, ଆଲୋକ ମଙ୍ଗରାଜ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ହଁ, ଆଉ ସମୀର ଆଉ ଆଉ ମହାନ୍ତି। ଆଉ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧା ଜଣଙ୍କ ନା। ସମୀର ତ ସେ ମହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ ଟା କଣ ହଁ, ହଁ। କହିଲେ? ସମୀର ମହାନ୍ତି, ତନ୍ମୟ ବେହେରା, ହଁ ହଁ, ଗିରିଜା ସମୀର ରାଉତ। ମହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଠିକ କଥା କହିଲେ, ହୁଁ, ସମୀର ମହାନ୍ତି। ତ ସେ ମ୍ୟାଚ ରେ କଣ ହେଲା କି, ମାନେ ସୁପର ଓଭର ରେ ଗଲା ସେ ମ୍ୟାଚ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ, ଏଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆଉଟ ସାଇଡ ହୁଁ, ହୁଁ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ତ ସେଇଠି ମତେ ମତେ ସୁପର ଓଭର ରେ ମତେ ପଠେଇଲେ। ତ ସେଇଟାରେ ମୁଁ 0 ରେ ଆଉଟ ହେଇଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି ଆମ ଟିମ ସୁପର ଓଭର କରିଥିଲା 6 ରନ। ତ ଫିର ବି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ବଲ ରେ ଜିତିଲୁ, ମାନେ ଆଚ୍ଛା, ଲାଷ୍ଟ ବଲ ରେ ହାରିଲୁ। ସେ ଆଚ୍ଛା। ମ୍ୟାଚ ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ରହିଯାଇଛି। ନହେଲେ ଏମିତି କିଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ମତେ ଏତେ ମନେ ପଡୁନି ଯୋଉଟା କି ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ମ୍ୟାଚ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ସେ ମ୍ୟାଚ ସୁପର ଓଭର ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ ଟା ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ତ? ହଁ, ହଁ। ହଁ ହଁ, ସେ ମ୍ୟାଚ ରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲୁ ସୁପର ଓଭରରେ। କେତେ ରନ୍ କରିଥିଲ? ଆମ ଟିମ୍ କରିଥିଲା ଟୋଟାଲ 6 ରନ, 7 ରନ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା। ହୁଁ, ହୁଁ, ଆମେ ହାରିଗଲୁ ଆଉ, ମାନେ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଆସିକି ମାରିଦେଲେ। 7 ରନ ଗୋଟେ କଣ ଛୋଟ ରନ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ ବଲ ରେ ଆଉ। ହୁଁ, 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 ହୁଁ। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଚ କଥା ମନେ ପଡେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ? ହଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କଣ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଟା ଏମିତି ହେଇଯିବ। ତ ଆଚ୍ଛା। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ମୋ ଟିମ ମୋ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିକି ମତେ ସୁପର ଓଭରରେ ପ୍ରମୋଟ କରିଥିଲେ, ମାନେ ହୁଁ, ଯେହେତୁ ଆହୁରି ସିନିୟର ପ୍ଲେୟର୍ସ ଥିଲେ। ଫିର ବି ମତେ ହୁଁ, କରିଥିଲେ, ତ ମାନେ ମତେ ସେଇଠି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାର ଥିଲା। ହୁଁ, ତ ହୁଁ, ସେଇଟା ମତେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ଗୋଟେ ଟିକେ କେବେ ଭାବିଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନାଇଁ, ସେଇଟା 2 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଏବେ ଆଉ ଏତେ ମନେ ବି ପଡୁନି। ହୁଁ, ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନ, ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ପାଖରେ କଣ କଣ କ୍ୱାଲିଟି ସବୁ ରହିବା ଦରକାର? ମାନେ ତା କ୍ରିକେଟର, ଆଚ୍ଛା, ମୋ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ହିସାବରେ ତ ସବୁଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବା ଦରକାର। ହୁଁ, ହୁଁ, ତାପରେ କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗେମ୍ କି ମାନେ ସବୁ ମୁମେଣ୍ଟରେ ତମକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ ମାଗିବ। ତ ହୁଁ, ହୁଁ, ତମକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ ପାଇଁ ରେଡି ହେବା ଦରକାର। ହୁଁ, ହୁଁ, ସେକେଣ୍ଡ କଥା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗେମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେବା ବହୁତ ଦରକାର। ହୁଁ, ମାନେ ହୁଁ, କମ୍ପାରିଂ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେବା ଦରକାର। ହୁଁ, ମେନ୍ ହୁଁ, କଥା କି କିଛି ମିଳିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଁ, ବହୁତ ଡାଉନ ଟୁ ଅର୍ଥ ବି ରହିବା ଦରକାର। ହୁଁ, 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 ହୁଁ। ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ଆଉ। ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଇଜ ଅ ଭେରି ଗୁଡ ଲେଭେଲର, ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖାଏ, ମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖାଏ। ତ ହୁଁ, 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 ହୁଁ। ସେ ଭାବେ ଆଉ, ଆଉ କଣ କହିବି। ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡିଆଲ କ୍ରିକେଟର କିଏ? ମାଇ ଏଭରି ଟାଇମ୍ ଆଇଡଲ ଇଜ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡିଆଲ ଆଜ୍ଞା। କ୍ରିକେଟର, ଆପଣ ମାନନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ମାନେ କଣ ପାଇଁ, ମତେ ତାଙ୍କ ଗେମ୍, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମତେ କ୍ରିକେଟରେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ହୁଁ, ଯେବେ ହୁଁ, 2011 ର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ହୁଁ। ସେଲିବ୍ରେସନ ଟା ହେଲା ପୁରା ରାଉରକେଲାରେ, ପୁରା ଓଡିଶାରେ, ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ ଆଚ୍ଛା। ସବୁଆଡେ ତାଙ୍କ ନା, ସବୁଆଡେ ତାଙ୍କ ନା। ତ ମତେ ମୋ ମନରୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା କି ଭାଇ ମୁଁ ଏମିତି ହେବି, ହୁଁ, ହୁଁ। ମତେ ଏମିତି ଦରକାର। ତ ହଁ, ତ ଆଚ୍ଛା। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଆଇଡଲ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଟିମ୍ ମାନେ ଗେମ୍ ଗୁଡାକୁ ଫିନିଶ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କରନ୍ତି, କାମ ରୁହନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋ ଜୀବନର କହିବାକୁ ଗଲେ ସତ ଅଲଟିମେଟ ଗୋଲ ହେଲା କି ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବାର ଅଛି ମତେ।
इंडिया खेलार अछि, इंडिया को रिप्रेजेंट करियार अछि, कमे ओडिसा रो एते के रिप्रेजेंट करिया नै, हम खेली लॉन्ग लॉन्ग माने बहुत लंबा खेलिया चाहूँ हला, सेटा मोर लक्ष्य। ता पे परिश्रम एबे करूची मु बहुत, माने फिर भी मते लागुची बहुत जगह लैक करूची, तो ता ऊपर मु कंटिन्यूअसली वर्क करूची बहुत मेंटली एंड फिजिकली। आउ देखिबा परिश्रम तो करूची, जहाँ भगवान देवे। କୋଉ କୋଚ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି, କ୍ଲବ ନେଟ୍ସ ନଉଛନ୍ତି? ଆମ କ୍ଲବ ରେ ଏବେ ଚିତ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଚିତ୍ତरंजन ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅଶୋକ ବାରିକଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ଏବେ ମାନେ କୋଚିଂ ରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି ଆମ କ୍ଲବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ରେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭିଉଅର୍ସ କୁ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ? ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରିପିଟ୍ କଲେ ଶୁଣି ପାରିଲିନି। ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡିଶା ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ? ମାନେ କଣ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ନା ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବି? ହଁ, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡିଶା ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଭିଉଅର୍ସ, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡିଶା ଭାଇଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଥର ପୁରୀରେ ମିଳିଥିଲି କହିଲି ନା, ଇଏ ଆଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ୍ରି ସତରେ ବହୁତ ମସ୍ତ ଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ଆମେ ବହୁତ କମ ରନ୍ କରୁଥିଲୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ତ ସେ କମ ରନ୍ କରୁଥିଲି ଯେହେତୁ ନା, ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବୁଥିଲି କି ଏଇଟା ହେବ କି ନାଇଁ, ମତେ ଏଠି ଯାହା ହେଲେ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଦଉଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ୍ରି, ଆପଣଙ୍କ ସାଇଟ୍ ଟା ବି ମୁଁ ଭିଜିଟ୍ କଲି, ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଛାଡନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଛାଡନ୍ତି, ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର କଲା। କଣ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ନା କି, ମାନେ ବନା ହୁଆ को सब देखते हैं लेकिन बनते हुए को कोई नहीं दिखता। ତ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯେମିତି ଲାଇଭ ସେସନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ହିସାବରେ। ତ ମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାନେ ଭଲ ଭଲ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ ଟାଇପ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବେ ଟିକେ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ପୁରା ଓଡିଶାରେ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିଲା ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଖେଳ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଭେନ ମୋର ବି କିଛି ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ଭାଇ ଛାଡୁଥାନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ସବୁ ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ହେଇଗଲା, ବୋଲିଂ ହେଇଗଲା, ଫିଲ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ଏଡିଟିଂ କରିକି ଛାଡୁଥାନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି କ୍ରିକେଟରେ ଯୋଉ ଜାର୍କ ବଲ୍ ବୋଲି ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଭଟ୍ଟା ବଲ୍, ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି ଭଟ୍ଟା ବଲ୍, ଯୋଉଟା ଜାର୍କ ବଲ୍ ବୋଲି ହଁ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଜାର୍କ ବଲ୍ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ହଁ ଭଟ୍ଟା ହଁ ବୋଲିଂ ଯୋଉଟା ହଉଛି, ତା ହଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଜାର୍କ ବୋଲିଂ ମାନେ ଯୋଉଟା ରାଉଣ୍ଡ ନାମ ନଥିବ ତ? ନା ନା, ହଁ ହଁ, ରାଉଣ୍ଡ ନଥିବ, ଯୋଉଟା ଚୋକ୍ ଭଳିଆ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ କଣ ହୁଁ, ଚୋକ୍ କହିବା ବୋଲିଂ। ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ସେଇଟା ବିଷୟରେ କଣ କହିବି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଫ ସିଜନ ଟାଇମ ରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଥାଏ, ତ ମୁଁ ତ ଜର୍କ ବୋଲିଂ ରେ ଏନିଭିଆ ବଲ୍ ଖେଳୁଥାଏ। ମୁଁ ମାନେ ଆଚ୍ଛା। ବ୍ୟାଟ ର ଫେସ୍ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ବ୍ୟାଟ ର ସ୍ପିଡ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ସେଇଟା କଣ କହିବି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଇଲିଗାଲ ଅଛି, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରେ ତ ଇଲିଗାଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଇଏ କି, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେସନରେ ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ହୁଁ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଓଡିଶାର 5ଟା କ୍ଲାସ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ପୁରା ଓଡିଶାର ହଁ, ଓଡିଶାର ଓଡିଶାରେ ଏମିତି ବହୁତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ଯେମିତି କି ସ୍ୱାସ୍ତିକ ହେଇଗଲା, ସ୍ୱାସ୍ତିକ ସାମଲ ହେଲା, ନଟରାଜ ବେହେରା, ଆଉ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଏବେ ତ ଛାଡିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ସେ ମତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦାର। ଆଉ ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଗଲେ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ସୁଜଲ ସିଂ। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ହଁ, କରନ୍ତି ସେ? ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦାର ଆପଣଙ୍କ ଟିମରେ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର, ଆପଣଙ୍କ ହୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି। ହୁଁ। କଣ କହିବି ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦାରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଟିମ୍ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ, କେତେ ଇନ୍ସପିରେସନ ଲାଗେ, କଣ ଭରସା ରହେ ତାଙ୍କ ଉପରେ? ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏତେ ମ୍ୟାଚ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖେଳିନି, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ 3ଟା ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ସେ 3ଟା ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଟା ମାନେ ବହୁତ ଜଣା ପଡେ। ଆଉ ମାନେ ସିଏ ଥିଲେ ନା, ଟିମର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବହୁତ ହି କାମ କମ୍ପୋଜ ଥାଏ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ବହୁତ ଅଲଗା, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ମସ୍ତ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେସନ୍ସ ରେ ବି ଆମକୁ ମାନେ ବହୁତ ଡାଉନ ଟୁ ଅର୍ଥ ରହିକି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ପୁରା ଏବେ କୋଉଠି କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ୟାମ୍ପ ଗଲେ ବି ପୁରା ଫୋନରେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ସେ ସବୁ ଆଚ୍ଛା। ଜିନିଷରେ। ଗେମ ରେ, ମେଣ୍ଟାଲ ଗେମ ରେ ହେଇଗଲା, ଫିଜିକାଲି ହେଇଗଲା, ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ।
विषय आम कथबार्ता करवा ओडिशार कौन बोले? पांचटी बोलर विषय आम कथबार्ता करवा पांचटी बोलर कहे जे आपको बहुत भल लगती 5ଟି ବୋଲର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା, ତାକୁ ତା ବୋଲିଂ ମତେ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କାର ବୋଲିଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କି ଏ ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫେସ୍ କଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ବି ଦେଖିଲି ଏଇଠି, ଯେ ହେଲା ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ମତେ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, प्रधान ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲେ। ଥର୍ଡ ହେଲା ହଁ ଇଏ ଆମର ଝାରସୁଗୁଡାର କଣ ତାଙ୍କ ନା, ତାରିଣୀ ସରି ତାରିଣୀ ନା ଭୁଲିଗଲି। ତାରିଣୀ ଭାଇଙ୍କ ବୋଲିଂ ବି ବହୁତ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବହୁତ କ୍ୟାଲକୁଲେଟିଭ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି। ଡେଥ ଓଭର୍ସରେ ହେଇଗଲା, ନ୍ୟୁ ଓଭର୍ସରେ ହେଇଗଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମତେ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଟୁକୁନା ସାଙ୍ଗ ବୋଲିଂ, ସେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ बोलिंग करती ହଁ ମତେ बोलिंग करती ତାଙ୍କ ଗୁଗଲି ଟା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା हुए, ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ। पिंटू ଆଉ पिंटू ଗୋଟେ बड़ाई ଆଉ विषय ଗୋଟେ आपन कहना ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା पिंटू बड़ाई विषय कहना आपन टीम ଓ रो सुंदर बोलिंग ମୋ करती ଭାଇ କୁ ଭୁଲିଗଲି। ହଁ ପିଣ୍ଟୁ ବଡାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ବୋଲର, ବହୁତ ବଢିଆ ବୋଲର ହେଲା। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ବଡାଇ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଶା କରୁଛି କି ସେମାନେ ବି ଓଡିଶାକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ ଭଲ କରିବେ ସେମାନେ ବି ଓଡିଶା ପାଇଁ। अच्छा ज्ञान खेल सरिला परे आपण घरे आसिक मोबाइल रे यूट्यूब को बैक करके देखती आपन खेल आपन हाँ बिल्कुल देखे, आपण जो वीडियो बनैଥିଲେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କେତେଥର ଦେଖିଛି। बिल्कुल देखे कि एक्चुअली ମୁଁ ଯେତେ ଏତେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ତ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ତ ଏତେ ଲାଇଭ ହଉନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଦେଖିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଭ ହେଇଥିଲା। ସେମିତି ଗୋଟେ ଭୋଡା ସମ୍ବର କପ ରେ ବି ଲାଇଭ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ସେଗୁଡାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ कि କେମିତି ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ କେମିତି ଲାଗେ, କେମିତି କଣ, बिल्कुल ଦେଖୁଥାଏ, ଭଲ ଲାଗେ अच्छा ज्ञान ମତେ। तापर आम जा ओडिशार बड़ बड़ टूर्नामेंट विषय जो आप अटेंड प्रति वर्ष आप अटेंड करने चाहिए ହୁଁ किसी बड़ टूर्नामेंट विषय कहे आप ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଲି ପଦମପୁର ରେ, ଭୋଡା ସମ୍ବର କପ୍, ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? घोड़ा समर को बहुत पुराना तो बहुत बड़ ଭୋଡା ସମ୍ବର टूर्नामेंट କପ୍ ବହୁତ हाँ ହଁ ହଁ, पदमपुर बरगढ़ ବହୁତ बरगढ़ ବଡ पदमपुर ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ, ସେଇଠି ମତେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବହୁତ ଲାଗିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, କଣ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ସେଇଟା ସବୁଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁର नाइट ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା ଖେଳିବାକୁ। नाइट ହଁ टूर्नामेंट ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା ଖେଳିବାକୁ। ଆଉ ଆଉ ଥର୍ଡ ମୁଁ ପୁରୀରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖେଳି ନଥିଲି ଏତେ, ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ପୁରୀରେ ଖେଳିଲି, ପୁରୀରେ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ମାନେ ସେ ପୁରୀର ମାନେ ବହୁତ ହସ୍ପିଟେବଲ ଲୋକ ଗୁଡା, ସେମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମ ରାଉରକେଲା ସର୍କିଟ ରେ ବି 17 ନମ୍ବର ଆପଣ କହିଥିଲେ ନା, 17 ନମ୍ବର ଆସିଥିଲେ, 17 ନମ୍ବରରେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେଞ୍ଚୁରୀ କପ୍ ବୋଲି, ସେଇଠି ମତେ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗେ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କମ୍ପିଟିଟିଭ କ୍ରିକେଟ ପୁରା ରାଉରକେଲାରେ। हाँ निश्चित भाव ଆଉ 17 नंबर बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हुए 17 नंबर रे ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ टूर्नामेंट बहुत ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। सुंदर टूर्नामेंट ଆଉ ବଡ ତ ଏତେ ମୁଁ ଖେଳିନି। ଏବେ ମୁଁ ଯେମିତି କି ରାୟରାମପୁରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖେଳିନି ସେଇଟା। ରାୟରାମପୁରରେ ବି ହୁଏ, ଆଉ ଆହୁରି ଅଛି, ମୁଁ ଖେଳିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୁଁ ମୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଗୁଡା ଏତେ ଖେଳି ପାରୁନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖେଳିନି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଯେତିକି ଏତିକି କହିଲି, ମତେ ଏରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବଡ ସମ୍ପର୍କ କପ୍ ହେଇଗଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର କପ୍ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ। ज्ञान ହୁଁ ହୁଁ जदि आपनको ओडिशा टीम रे स्क्वाड रे जागा ହୁଁ मिलीगला आपन ଆଜ୍ଞା फोन आसिला जे आपन ओडिशा टीम ପାଇଁ सिलेक्शन ହେଇଛନ୍ତି ହୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିବେ କ୍ୟାମ୍ପ ରେ। ହଁ। ସେ ଖବରଟା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଣ ପାଇଁ? ସେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବହୁତ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଣ ପାଇଁ? thick and thin ରେ ସେ ମତେ ବହୁତ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ବି ଲାଇଫରେ କିଛି ବି ଅଚିଭ୍ କରିବି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡେଡିକେଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସବୁବେଳେ। ଆଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନ, ତିନୋଟି ଆମେ ୱିକେଟ କିପର ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଓଡିଶାର ତିନୋଟି ୱିକେଟ କିପର ହୁଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ୱିକେଟ କିପିଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଅତି ହୁଁ ସୁନ୍ଦର ୱିକେଟ କିପିଂ ତାଙ୍କର। ହୁଁ। କହିବେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ କିପର ବିଷୟରେ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ୱିକେଟ କିପର। ମୁଁ ତ ଭାବେ କି ଓଡିଶାର ନମ୍ବର 1 ୱିକେଟ କିପର ଏବେ ସେଇ ଅଛି ସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକେଟ କିପର ହେଲା ଆମ ରାଉରକେଲାରେ ଅଂଶୁମାନ ଗୋପ, ତାଙ୍କ ୱିକେଟ କିପିଂ अंशुमान ମତେ गोप ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। अंशुमान ହୁଁ गोप 7-8 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଓଡିଶା ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେ ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କର ହୁଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ହାଇଟ୍ ହାଇଟ୍ ବିଲକୁଲ ବହୁତ କମ୍। ବିଲକୁଲ ଓଡିଶାର ଖେଳିଛନ୍ତି। ତେନ୍ଦୁଲକର
ओडिशार तेंदुलकर तांको कह जाउतला एकता समय रे ଏବଂ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦେଖିଥିଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଖୁସି ଜିତେଇ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତରଫରୁ ଖେଳିକି ସେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଂଶୁମାନ को ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଗୋଟେ ବଢିଆ କିପର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ସେ ବି ଆଉ ଥର୍ଡ ୱିକେଟ କିପର କିପର विकेट कीपर विषय एक्चुअली मते नॉलेज नहीं आइडिया नहीं या अच्छा ये भी भलो कीपिंग करंदी सुजीत लेंका बड़ा कीपिंग करंदी सुजीत लेंका बढ़िया कीपिंग बड़ा करंदी अच्छा संगरी एमिति बड़ी आपन कमेंट्स रे जने लिखुचंदी राउत खंडवाल बोली ज्ञान दादा मो ना टिके कहिबे मते भी टिके राउत खंडवाल विषय कहिबे हां से राउत खंडवाल के विषय टिके कहि देबे एक्चुअली सेडा मो भाई को पुओ से ताना हला आदित्य राज खंडवाल अच्छा बुझले अच्छा हां ये बॉयस ये के 8 क्लास रे पढ़े से अच्छा 8 क्लास रे पढ़े से मते बहुत हां सपोर्ट करे हां हां ये मते बहुत सपोर्ट है से लिखुची ज्ञान दादा मो ना को अच्छा 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 से अच्छा से हां मते सेम बहुत सपोर्ट बुझेइली करे सब मैच रे फोन करे से इज माय ग्रेटेस्ट सपोर्टर हां कहू आदित्य राज खंडवाल आदि फॉर यू हाँ 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 अच्छा ज्ञान बहुत बहुत धन्यवाद आपण पाखापाखि 30 मिनिट कथा है सारी बहुत धन्यवाद आपण आपन मूल्यवान समय आज आपण हमकु देले एवं हम शो को निश्चय आपण ब्लॉकबस्टर करिसंती ज्ञान कोन कहया पई चाहिए किंति लागिला आपण भी शो को आसीकी बहुत भल लागला बहुत भल लागला एथि पय भल लागला मु आपन काली पचार नथली कि सर मु तो फेमस भी नहीं आपण मोर काई नउचंदी तो सेठी मते आपन रेस्पॉन्स बहुत भल लागला कि हां कहले कि जो माने यंगस्टर अछंती मु सेमान को नेबा को चाहू तो मु कहल ना कि जो बने हुए को सब देखते लेकिन बनते हुए को कोई नहीं किंतु तमे सेटा जी देखु जी सेटा मते बहुत भल लागु हला कि सब मु देखिले आपन लास्ट सब पछ पॉडकास्ट भी अमृत भाई मानन को से जो अरमान भाई माननकर तो आपन नउथिले माने जो लाइव सेशंस गुडा तो सेटा मते बहुत भल लागिला आउ आपनको कमेंट्री भी मते पर्सनली बहुत भल लागुतला से दिन केथर आपन कमेंट्री गुडा को बैक करी करी देखुतली हाँ निश्चय आपनको बहुत भल लागला बहुत भल लागला मु एडा आशा करछि कि एबे बहुत सारा टूर्नामेंट रा मिलिया भी हाँ 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 तो शेयर भैया बिल्कुल ज्ञान आउ कहा को आपण आनिया पई चाहिए आपनकर रिक्वेस्ट कोन रहिबो जे आमे लाइव को आनिले आपण खुशी हेबे कार रिक्वेस्ट अछि को प्लेयर केमि आनिले ठीक हबो आपनको मतरे आपनको टीम रो कि अलगा कहार एबे एबे हाँ माने सामने रे आउ कहा को आनिले भल लागिबो आपनको हाँ सौम्य की सौम्य नहले बड़ाई को आनी पारिया हाँ सौम्य लेंका आसंता काली आसछंदी से मते कहउतला कि मते भाई फोन करथिले मु आसंता काले सुनला पड़िया तो पिंटू बड़ाई को मते हमें नवा पई चाहिबो तापर हमें जिबा पुणी हमें जिबो जिम खाना को आशीष परिजा को मते हमें लाइव रे आनिबो तापर हमें आरएस बोधे राउरकेला स्पोर्ट्स आरएस आरएस स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स राउरकेला स्पोर्ट्स एसोसिएशन तांकर मते किसी यंग प्लेयर तो हमें लाइव रे आनिबो तांकर ज्ञान बहुत बहुत जण अछंती शुभांकर आपण तांको भी कांटेक्ट कर परिबे बहुत बढ़िया छै आउ किसी प्लेयर को आपण मते सजेशन देबे जे रसिद भाई को शो को जानतु सेठी से का डरो नाती कि हैरान करना ना ना आवरे मु कहया को चाहूँ कि आपण वाईसीसी भी हमर एटी गोटे बहुत बड़ क्लब अछि अंशुमान गोपकरिंग क्लब हला सेठी भी बहुत बढ़िया यंगस्टर्स माने अछंती सेठी सुजल सिंह सेठी मो सांग सेठी अछि सुजल सिंह अछि एटी बहुत गुडे प्लेयर अछंती पिंटू बड़ाई अछि आपण सेमानकर बिल्कुल नै परि वाईसीसी गोटा यंग यूथ क्लब ना कोन हेडा यूथ क्रिकेट एसोसिएशन यूथ क्रिकेट क्लब सर यूथ क्रिकेट क्लब सेठी अंशु भाई देखंती पूरा अंशु भाई देखा रखा करंती सेठी सुजल सिंह भी अछि सेठी आशीर्वाद स्वामी भी सेठ रो सेटा बहुत बढ़िया क्लब को प्लेयर का ना कोन कहले कि से अछि आपन संग सुजल सिंह रे टिके नंबर मते व्हाट्सएप रे देबे एवं ताको निश्चय बिल्कुल 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 दे दी ताको लाइव आनिया पे चेष्टा करिवे सर वाईसीसी गोटे नुवा एक्चुअली क्लब